बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आपने कोटेशन सुनी होगी, मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दे दूंगा। माँ को क्यों इसमें मेंशन किया गया कि माँ एक उस्ताद है। पहला जो आपका इदारा या पहला आपका स्कूल या पहली दरसगाह आपका घर होता है, आपके वालिदैन होते हैं और माँ के साथ बच्चों का ज़्यादा वक्त गुजरता है। सो दैट इज़ वाई माँ सबसे पहला इदारा या उस्ताद है। उस्ताद की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा यहाँ से लगा लीजिए कि आपने बेहतरीन कौम बनानी है, असातिज़ा अच्छे हों तो आप एक अच्छी कौम बन सकते हैं। अब उन्हीं असातिज़ा में से सबसे इंटेग्रल पार्ट मुसलमानों के लिए या सबसे इंटेग्रल या सबसे ज़रूरी कैटेगरी हमारे मौलवी साहिबान जो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, नमाज रोज़ा सिखाते हैं, मज़हब सिखाते हैं। क्योंकि हमारी तो कंप्लीट ज़िंदगी मुसलमानों की मज़हब के गिर्द रिवॉल्व करती है, क्योंकि हमें सब कुछ हमारे मज़हब की जानिब से बता दिया गया। कारोबार कैसे करना है, रहना कैसे है, नहाने से लेकर खाने पीने से लेकर ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका कार हमारे मज़हब ने बताया। तो वो ऑब्वियसली में मौलवी बताते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर वही मौलवी जिन्होंने आपको जन्नत का रास्ता दिखाना है, वो आपको डार्क वेब का, वो आपको फेक वीडियोस का, वो आपको फेक ऑडियोज़ का रास्ता दिखाएं, तो उन ऑडियोज़ पे या वीडियोज़ पे तो लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। कम से कम उन मुल्लाओं पे और उन मौलवियों पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। कम से कम मुझ जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी हाँ, कुछ सालों से हमने देखा कि इवन गवर्नमेंट में होते, गवर्नमेंट से पहले भी इमरान खान की करेक्टर असैसिनेशन जिस तरह स्टार्ट की गई, उसमें आयशा गुलाली से स्टार्ट कर लीजिए, उसमें रेहाम खान की किताब देख लीजिए, उसमें ऑडियोज़ पे ऑडियोज़ आती रही आए दिन, एडिट हो के बन के जाली असली बिलाबलू के टोटे काट कर, जैसा साकिब निसार साहब की आई थी कि असली ऑडियो के टोटे उठाकर वो जोड़े इस तरह गए कि वो एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट बना लिया गया। और जब पता खुली सारी की तकरीर तो पता चला कि सारी की सारी एक एक लफ्ज़ उठाकर जोड़कर अपने मानी निकाले गए थे उसमें से। बहरहाल इमरान खान की ऑडियोज़ भी आती रही, आपने देखा। अब परेशानी की सूरत हाल अहले इक़्तिदार के लिए या बड़े लोगों के लिए तब पैदा हुई कि जब वो ऑडियोज़ का इम्पेक्ट कोई नहीं आया। उसके बाद सर्वेस करवाए गए गालिबन कि पता किया जाए कि जी कि जो ऑडियोज़ रिलीज़ हमने की हैं, इससे इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई है कि नहीं आई। तो सर्वेस ने कुछ उल्टे सीधे से रिजल्ट्स बताए। उन्होंने कहा जी 1% भी मकबूलियत में कमी नहीं आई, उसकी मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है डे बाई डे। तो फिर कल हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने खबर ये शेयर की हुई थी कि तब जो साहिब इक़्तिदार और अक्लमंद लोग हैं इस मुल्क के, जो बड़े बाशऊर लोग हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया कि जी इन तमाम ऑडियोज़ को मस्जिद के मेंबरों के ज़रिए फैलाया जाए। जो उलमा हजरात हैं, जो मौलवी हजरात हैं, हाफिज़ साहबान हैं, जो नमाज़ें पढ़ाते हैं, जो जुमे की नमाज़ पढ़ाते हैं, वो लोग इन ऑडियोज़ को स्प्रेड करें मेंबर के ज़रिए और फिर इसके ऊपर वाज़ो नसीहत करें कि देखें जी इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हम मुसलमान हैं तो इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मुझे इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना, बिकॉज रिलीजियस सा मैटर है, क्योंकि जब मस्जिद मेंबर इन्वॉल्व, हाफिज़ इन्वॉल्व आप कर लेते हैं तो उसमें कोई भी बाशऊर आदमी या कोई भी जी शऊर आदमी जो है वो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेगा। इतना ज़रूर होना चाहिए, इतनी बात ज़रूर की जानी चाहिए कि उन ऑडियोज़ के ऊपर कोई यकीन करे ना करे, जो थोड़ा बहुत मैं फिर से कह रहा हूँ डरते डरते, जो थोड़ा बहुत यकीन मुल्लाओं के ऊपर या थोड़ा बहुत यकीन हमारे इस्लाम के ठेकेदारों के ऊपर इस पाकिस्तान के अवाम का रह गया हुआ है, वो भी उठ जाएगा। उसकी वजह एक है कि बहुत बड़ी बड़ी दीनी मजहबी सियासी जमातें जो हैं उनकी परफॉर्मेंस अभी तक इस्लाम के लिए क्या रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और मुझ जैसे लोग जो उसके मुतलाशी हैं कि लोगों ने मज़हब के लिए किया क्या है, उनको कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते नहीं है माजी में से। जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर हमें इनकी परफॉर्मेंस, और फिर जब ये इक़्तिदार में आते हैं, जब ये गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं, तो फिर उसमें आके मुझ जैसे लोग थोड़े से वो हो जाते हैं, मुतज़लज़ल हो जाते हैं इनके इम्प्रेशन को लेकर, इनकी इमेज को लेकर। मिसालें दे देता हूँ आपको कि मौलाना फजलुर रहमान साहब लाखों हफ़ाज़ कराम हाफिज़ों के, लाखों उलमाए दीन के इमाम कोट करते हैं अपने आप को कि जी उनके उस्ताद हैं, उन्होंने सिखाया है उनको एंड ऑल दैट। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस्लाम को लेकर क्या अचीवमेंट्स हैं, मैं मिसाल उसकी एक और आपको दे देता हूँ ना फर्दर, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आपने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कितना अरसा बनाए रखा। इस्लाम की ज़रूरत तो जिहाद था, जिहाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब तलवार उठाते, आगे लगते, जाके कश्मीर में जिहाद करते। इसी तरह जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी ने एक जिहाद का लंबा चौड़ा झंडा उठाए रखा कश्मीर का। आपने क्या परफॉर्म क्या किया, आपने इखलाकी कदरों में आके आपने क्या परफॉर्म किया। आपने आप आके फजलुर रहमान साहब की बात कर लीजिए, लोगों की बहनों बेटियों के बारे में तितलियों जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नाजुक पैर इनके, ये तितलियाँ, और फिर जिस तरह के जोक्स वो एडल्ट जोक्स शेयर करते हैं, तो वो आलिम दीन कम और एक आम आप जैसे मेरे जैसे गुनहगार पाकिस्तानी मुसलमान चले कह लीजिए, गुनहगार पाकिस्तानी से ज़्यादा रोल तो उनका मुझे कोई नज़र नहीं आता।
اب اسی قسم کی کارروائی فردر ایکسپینشن میں جاری ہے کہ جب دیکھ لیا پی ڈی ایم نے کہ کوئی آڈیوز لیک جو ہم نے کی ہیں، آڈیو لیکس کے بعد کوئی امپیکٹ نہیں آیا، کوئی عمران خان کی مقبولیت تھمنے کا نشان نہیں ہے، کوئی تھمنے کی طرف نہیں آ رہی، تو پھر کسی سیاڑے نے ان کو بتا دیا کہ جی مولویوں کو استعمال کرو۔ تو مولوی حضرات سے، میرے بھائیوں سے، میرے بزرگوں سے میری درخواست یہ ہے کہ پاکستانیوں کا آپ کے اوپر کوئی یقین پہلے بہت کامل نہیں ہے۔ I'm sorry to say that کہ ہم آپ کو obviously جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ اچھے ہیں، جو واقعی اللہ کی راہ والے ہیں، جو ہمیں اسلام سکھاتے ہیں، جو مذہب سکھاتے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ہماری قوم کی تربیت کرتے ہیں، وہ سر آنکھوں پہ، لیکن وہ لوگ جو اپنے مذہبی مقاصد حاصل کرنے کے لیے صرف اس ایک لبادہ اوڑے بیٹھے ہیں، ہمیں ان کی حقیقت پہلے سے پتہ ہے اینڈ وی آر ناٹ ویری فانڈ آف یو۔ ہم کوئی آپ پہلے بھی آپ کے بہت فین نہیں ہیں، پہلے بھی آپ کی کوئی بہت عزت نہیں ہے اس معاشرے کے اندر، تو جو رہا سہا تھوڑا بہت اعتبار ہے آپ پہ، جو 100 میں سے 2-4% لوگ عزت کے قابل ہے، اگر آپ لوگ بھی اس طرح لوگوں کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالنے میں، سیاسی کیمپینز میں، لوگوں کی سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں ان کا حصہ بنیں گے، تو وہ رہتی کھیتی عزت جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ابھی کچھ پچھلے 2022 کے اندر جب فلڈ آیا ہوا تھا تو میں کے پی میں گیا، وہاں پہ اوبیسلی سوات والا ایریا اور وہ جو نیچے والا ایریا تھا سارا، جہاں پر فلڈ آیا تھا سارا، تو میں ان تمام ایریاز میں گھوم پھر رہا تھا۔ ان ایریاز میں گھومتے پھرتے مجھے بتایا گیا کہ جی یہاں کے مدرسے جو ہیں اور یہاں کی مساجد جو ہیں ان میں عمران خان کے خلاف کیمپین چل رہی ہے، اور وہاں پر لوگ بات کرتے ہیں خطبے میں، نماز کے بعد لوگ بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں، اور مولانا صاحبان جو ہیں یہاں کے وہ عمران خان کے خلاف بڑی فیوریس قسم کی کیمپین لے کر چل رہے ہیں۔ اب اس فیوریس کیمپین کے بعد اگلا سوال میرا یہی تھا کہ میں لوگوں سے میکسیمم بات کروں کہ واٹ ڈو دے تھنک اباؤٹ اٹ۔ تو مجھے ایک سے زائد لوگوں نے بتایا جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل ہماری مسجد کے اندر بھی مولوی صاحب نے کوشش کی تھی کہ عمران خان یہ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، یہ ہے، وہ بلا 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 بلا، تب تک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بھی ختم ہو چکی ہوئی تھی جب میں گیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو روک دیا، وی اسٹاپڈ ہم، یو کین ناٹ ٹاک لائک دیٹ۔ میں تو پھر وہ بعد میں گیا تھا جب ریہیبلیٹیشن پہ کام ہو رہا تھا، پہلے بھی گیا بٹ ریہیبلیٹیشن میں گیا، تو کہتے ہیں ہم نے روک دیا، ہمیں پتہ ہے کہ مولوی کا کام ہمیں دین سکھانا ہے، مولوی کا کام سیاست سکھانا نہیں ہے ہمیں۔ وجہ یہ تھی یا تو آپ کھل کے سیاست میں آ جاؤ، یا آپ دین کی خدمت کا لبادہ اوڑھ کے سیاست میں آ کے لوگوں کے اوپر الزام تراشی کرو گے تو ہم آپ کو دین سکھانے والا نہیں مانیں گے۔ مطلب میرا یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں اس ملک کے اندر، بہت سارے لوگوں کے جو پس پردہ لوگ ہوتے تھے ان کے کردار ہم سب کے سامنے آئے ہیں، اور اب فردر کردار ہمارے سامنے اللہ کبھی نہ کرے، میں مجھے آئی ووڈ بی ویری ہرٹ مائی سیلف کہ اگر مولانا صاحبان جو ہے یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں کہ جی کسی کو ڈیفیم کیا جائے یا کسی کے خلاف فتوے دیے جائیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ اٹ شوڈنٹ ہیپن، اور آپ کو مجھے ہم تمام لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ مولانا صاحبان نے جو کرنا ہے کرنا ہے، ایجنڈا سیٹنگ کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں، دے ول ڈو what they have to do، لیکن ہم لوگوں کو یہ تمام تر رویے جو ہیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم جھوٹ سچ ملا کر کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں، کسی کے ذاتی کردار کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ ماضی میں بھی اس ملک میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ان مولویوں کی وجہ سے بن گیا، لیکن آئی پرے اینڈ آئی تھنک کہ یہ لوگ اس طرح اس دفعہ استعمال نہیں ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔